Good morning everyone. Welcome back to my challenge. Kung kayo namdong mo na ako challenge months ago. Fit past December nga ma-maintain na to atong timbang sa January. So good atong pila na ka months ago. So we're almost at the end of the year pero dili pa ni finish line. In fact, mas excited me sa coming nga December. So this December, I'm planning, o among group is planning for something big. A 42 km run mid-December. So kapangita mid-December nga 42 km run or pa-end sa December. So dili pareha sa usual nako nga every month gadagan minikat og 21k. Kani siya this time full marathon na gyud. So dili to impress but to culminate the year. Kanang gana kay nga mag-end among year sa 2025 nga makadagan may 42k kay nag-prepare naman sad me for the past few months. So ang goal gyud ani is to test discipline namo padayon and to celebrate what akong body and among mga kauban nga bodies can still do at different ages. So di na ko misaba pila akong edad. So karon padayon gyud among training. Ang among uban kauban mudagan sa Puma this weekend. So kami human naman mi sa Pulangi pero wala gyud pressure. Dili ingon nga bugat among mga training. Enjoy lang gyud namo ang process, na walk, na run, na bike ride, ba na ay uban nga kaning may ka gym sa amo pero basta we stay active regular. So the goal is simple, to finish the year strong than how we started. So mas maayo gyud ko na kay ka-training ng mga kauban. So na kay team, ang among team dili mo gini running team pero Bible study team pero tanan nami gadagan din na kay nagkatinakdanay nami. So busy man ang mga teachers, busy sad sila sa ilang business, lain man mi og mga field. Pero kung nakay kauban, masayon yun ipadayon. So bisan dili may permi magkita, pero sa among group chat, among ga-share among mga workouts. So usara gid ang goal to motivate each other. So dili kompetensya but community. So kung nay event, mag-appeal mi tanan or sometimes dili mi ka-appeal tanan depende sa ma-afford namo ng mga registration or ma-closean mi sa registration pero and pag run na mo kung maka-appeal mi tanan dili may pareha og pace na kusog na hinay na adi sa dinay na chill runner na nasay gamay nga pressure. So pero pareha ra mi goal to stay active, to stay healthy, especially to move past December sa aton challenge. So dili importante kaayo ang speed, mas importante nga magkauban ug magpadayon. So kung gatan-aw ka karon, ayun, nakakita ka sa kong challenge months ago pero wala gyud gyapon ka nakaliho, di pa gyud gyapon ulahi mag-start. Finish this year strong. Napa kay December, napa kay November mag-start. So ayaw pugsa ang lawas pero ayaw pod kalimti unsay imong purpose. So this is your reminder. You can finish strong this year. You can still move and you can still rise. Padayon teachers, fit past December, this is the challenge. Maura na.